Number 7, anticholinergics. Anticholinergics are drugs that block acetylcholine, mnemonic, atropine, and the 3Ds. A represents atropine, the classic anticholinergic. T represents tropicamide, used for eye exams. D, darifenacin for overactive bladder. D, diphenhydramine, antihistamine with anticholinergic effects. እንግዲህ አንቲኮሊነርጂክስ ከምላቸው ውስጥ ደግሞ እነዚህ ብዙ ጊዜ አሳይኮላይን ብሎክ ማድረግ ይታወቃሉ። ከነዚህ ኒሞኒክ እንግዲህ አትሮፒን ነው። ይህም ለአንቲኮሊነርጂክ ክላስ ውስጥ የሚመደብ ሲሆን ቲ ማለት ነው ትሮፒካማይድ ነው። ይህም ደግሞ ለአይናችን ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ነው። ዳሪፌናሲን የምንለው ደግሞ ብዙ ጊዜ ዩሪን ኢንኮንሲስተንሲ ሲሆን ደግሞ የሽንት መቋጠር ችግር ካለ ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር የብላደር ኦቨር አክቲቪቲ ካለ እሱን ለማከም የምንጠቀምበት ነው። ዳይፌንሃይድራማይን ደግሞ ያው አንቲሂስታሚን ነው ማለት ነው። Have you used any of this medication for allergies or bladder issues? Let me know. At the finally conclusion, now you have the best pharmacology mnemonics to remember K-drug class easily. These tricks will help you as your exam and make pharmacology much more fun. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you won't miss my next study tips. Got your own favorite mnemonics? Drop it in the comments. I would love to hear it. See you in the next video.